अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स मेडिसिन और मैं हूं आपकी खिदमत में हाज़िर डॉक्टर तारिक बिलाल। उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपको जिस मेडिसिन के बारे में बताएंगे वो होम्योपैथिक मेडिसिन है डॉक्टर रैकविक की R5 ड्रॉप्स। R5 ड्रॉप्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन सी बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कौन कौन सी अलामात हों तो आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बीमारियों की अलामात बताते हैं। अगर आपको शदीद और दायमी गैस हो गई है या उसके अलावा अल्सर के साथ या इसके बगैर जो है दायमी गैस है तो उसके लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ख़ास तौर पर अगर जो है आपके सीने में जो है जलन रहती है, उसके अलावा मुंह में आपका जो है जायका जो है वो ख़राब रहता है, पेट आपका फूलता है या उसके अलावा पेट में आपकी जो है सूजन रहती है तो उसके लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो पेट जो है उसमें जो है दर्द रहता है, सर दर्द रहता है, उसके अलावा जो है गैस की वजह से चलते वक्त आपका सर जो है भारी रहता है, सर में जो है तकलीफ़ महसूस होती है, चुभन महसूस होती है, तो उसके लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो है खाने के बाद जो है यानी कि सीने में आपको जो है बहुत ज़्यादा जलन फील होती है और जब आप खाना खाते हैं तो पेट जो है यानी कि फूला हुआ महसूस होता है, गैस बन जाती है, तेज़ाबियत और जो है जलन आपको होती है और उसके अलावा जो है गैस बहुत ज़्यादा बनती है, नींद जो है आपको ठीक तरह से रात को नहीं आती, बहुत लेट आती है। इसके अलावा रात को सोते वक्त आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है खौफनाक और जो है यानी कि बुरे ख्वाब वगैरह आते हैं। इसके अलावा आपको जो है चिड़चिड़ापन जो है महसूस होता है, यानी कि हर वक्त जो है चिड़चिड़ापन आप में रहता है। उसके अलावा पेट में आपको जो है हल्का हल्का जो है दर्द फील होता है, ग़िज़ा सही तरह से हज़म नहीं होती, हाजमा आपका कमज़ोर रहता है, कब्ज़ आपको हो जाती है, कब्ज़ का होना ये भी इसकी अलामात है। उसके अलावा जो है यानी कि पखाना ठीक तरह से आपको ना आ रहा हो, उसके अलावा मैदे की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी हो, आंतों का जो है दर्द आपको रहता हो, इन सारी तमाम अलामात में आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इनमें से कोई भी यानी कि अलामात है तो आप जो है डॉक्टर रैकविक की R5 ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चंद एक साइड इफ़ेक्ट के, और इसलिए इसको आप जो है डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो है थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, 95% इसके जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते, ओनली 5% लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वो ये कि अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है, बहुत ज़्यादा गैस रहती है तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से शुरू में जो है 3 से 4 दिन तक आपको जो है यानी कि सर में जो है भारीपन महसूस हो सकता है, गैस हो सकती है और इसके अलावा इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों अब हम आपको R5 ड्रॉप्स का जो है तरीका इस्तेमाल बता देते हैं और आपको बताते हैं कि इस मेडिसिन को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो रही है, बहुत ज़्यादा गैस हो गई है और पेट में जो है यानी कि दर्द हो रहा है तो आप जो है एक दिन में 4 से 5 बार भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आम बीमारी में आम तौर पे जो है यानी कि ये एक दिन में 3 बार खाने से पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपने खाना खाने से जब भी आपने खाना खाना हो तो उससे आधा घंटा पहले जो है 10 से 15 कतरे जो है हाफ़ कप जो है सादा पानी आपने लेना है। पानी ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल ताज़ा पानी हो, उसमें 10 से 15 कतरे अच्छी तरह से मिला के आप जो है यानी कि पी लें खाना खाने से आधा घंटा पहले। और दोबारा जो है यानी कि अगर आपकी जो है यानी कि मर्ज़ दूर हो जाती है, मर्ज़ बिल्कुल गायब हो जाती है तो आप चाहते हैं कि दोबारा मर्ज़ आपकी जो है वो वापस ना आए तो आप जो है यानी कि 2 से 3 माह तक भी जो है यानी कि लंबी अरसे तक भी डेली इसका इस्तेमाल करते रहें। इसको आप जो है दिन में एक बार 10 से 15 कतरे कुछ पानी में हल करके जो है खाना खाने से पहले इस्तेमाल करते रहें। और इसके साथ आपने परहेज़ लाजमी करना है। परहेज़ अभी हम आपको बता देते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ों का परहेज़ करना है। तो परहेज़ के लिए आपने जो है कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, उसके अलावा तली हुई और ज़्यादा मिर्च मसाला जात वाली चीज़ें जो हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करना, खमीरी खानों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, मछली और जो है बड़ा गोश्त जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना, चावल नहीं खाने, उसके अलावा आलू वगैरह या कि जो है बादी अशिया जो हैं गोभी वगैरह, फलियाँ वगैरह, इन चीज़ों का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। और जो है यानी कि इसके साथ जो है फ़ास्ट फूड जो है
اس کا بھی آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ اور کھانا کھاتے وقت آپ نے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ کھانے کو آہستہ آہستہ اور چبا چبا کر کھایا جائے۔ اس سے آپ کا کھانا جو ہے یعنی کہ غذا صحیح طرح سے ہضم ہوگی اور آپ کے معدے پہ جو ہے زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور آپ کا معدہ کمزور نہیں ہوگا۔ اور کھانا کھانے سے پہلے آپ جو ہے یعنی کہ پانی پی لیں، اور کھانے کے درمیان تھوڑا بہت پانی پی سکتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد اینڈ پہ آپ پانی کا بالکل بھی استعمال نہ کیا کریں۔ ہمیشہ جو ہے بھوک رکھ کر کھائیں، کھانا کھانے کے بعد جو ہے پانی نہ پئیں۔ سگریٹ اور جو ہے تمباکو نوشی کا استعمال بالکل جو ہے آپ جو ہے چھوڑ دیں اور ترک کر دیں، اس کا بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اس سے آپ کا جو ہے معدہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ساتھ جو ہے جگر بھی آپ کا خراب ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم آپ کو ریمارکس دیتے ہیں کہ اس میڈیسن کے ساتھ آپ اور کون کون سی میڈیسن استعمال کر کے زیادہ جلدی اور اچھی طریقے سے جو ہے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو جگر یا کہ یرقان کی کوئی علامات ہو رہی ہیں، یا کہ خون کی کمی ہے، جگر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، آپ کو جو ہے ہاتھوں اور پاؤں کی تلیوں میں سوجن فیل ہوتی ہے، آپ کو جو ہے جلن فیل ہوتی ہے، اور آپ کا جگر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، کلر آپ کا جو ہے رنگ آپ کا جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے یعنی کہ جو ہے ڈل ہوتا جا رہا ہے، کالا ہوتا جا رہا ہے، اور خون کی جو ہے کمی آپ کے جسم میں ہو رہی ہے، تو آپ کو جو ہے چاہیے کہ آپ جو ہے جگر کے لیے بھی اس کے ساتھ لازمی میڈیسن استعمال کریں۔ تو جو ہے جگر کی بیک وقت جو ہے شکایت کی صورت میں آپ جو ہے یعنی کہ R7 ڈراپس جو ہیں ڈاکٹر ریکوک کی جرمن کی، وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ جو ہے اضافی طور پر اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے جو ہے یعنی کہ 2 سے 4 بار R7 ڈراپس جو ہیں ایک دن میں ½ کپ جو ہے سادہ پانی لیں اور اس میں ملا کے آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ابھی دوستو ہم آپ کو جو ہے ڈاکٹر ریکوک کی R5 ڈراپس کی پرائس بتا دیتے ہیں کہ ابھی ستمبر 2021 ہے، اور اس میں جو ہے R5 ڈراپس جو ہے ڈاکٹر ریکوک کی جرمن کی یہ 22 ml میں آتی ہے، اور اس کی پرائس ہے 560 روپے۔ 560 روپے میں یہ دوستو آپ کو پاکستان کے کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے آسانی سے مل جائے گی، اور انڈیا میں یہ آپ کو جو ہے ملے گی 250 روپے میں۔ 250 روپے میں یہ آل انڈیا میں کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے آپ کو جو ہے 250 روپے میں آسانی سے مل جائے گی، اور جو ہے پرائس کے لحاظ سے اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے فائدے بہت اچھے ہیں۔ جرمن یہ میڈیسن ہے، اور جب یہ پاکستان اور انڈیا میں آتی ہے تو ٹیکسز کی وجہ سے اس کی پرائس جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے، اور کافی اچھی میڈیسن ہے ڈاکٹر ریکوک کی۔ اگر آپ کو جو ہے ان علامات سے کوئی بھی جو ہے علامات ہیں معدے کے حوالے سے، تو آپ جو ہے یہ میڈیسن لازمی استعمال کریں۔ اور دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ویورز ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہ ہو، ان کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری نہ ہو۔ ہم ہر طرح کی میڈیسن اور بیماریوں کے متعلق انفارمیشن آپ کو دیں، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل میں جو ہے کافی اچھی اچھی جو پروڈکٹس ہیں اور جو سستی پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں جو ہے ان باکسنگ کی جاتی ہے، ان کی جو ہے یعنی کہ معلومات آپ کو جو ہے فراہم کرتے رہیں گے، اور جو ہے یعنی کہ اچھی سے اچھی ویڈیو جو ہے دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل جو ہے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ نئی آنے والی کسی بھی قسم کی میڈیسن کی انفارمیشن بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔